Hello, maayong adlaw mga igsoon. Ah, naanapod ni si Ellen Soto kay mag-discuss ta about sa kamatayon sa tao. Kay duha man gud ka klase ang kamatayon diri sa kalibutan. Duha ka klase ang mga tao nga nagpuyo diri sa kalibutan mga igsoon. Ang 1 John 3:10 nagaingon that there are two types of children in this world, the children of the devil and the children of God. Kung asa magkakaroon ana, pilia mga igsoon nga naa ka nabilong sa children of God. Kay duha ka klase ang tao diri sa kalibutan. Ang children of God mao kadtong nagpuyo subay sa kabubuton sa Ginoo, mao kadtong mga mahinadlukon nga mubuhat og dautan diha atubangan sa Dios. Og labaw sa tanan, ang children of the devil mao pudtoy mga opposite nga tao nga nagpuyo diri sa kalibutan nga walay laing giunahuna, maura to magbuhat og dautan, mangawat, mamakak, bear false witness, dayon mupatay og grabe tanang mga klases, mga kahilayan gusto niyang kabuton tungod kay iyang gipili nga musubay siya sa children of the devil. Ug maunay gikahimutan sa demonyo mga igsoon nga kanang mga tawhana iya nang gipang dani nga mudaghan sila kay kanang yawa mga igsoon is already condemned to hell. Mauna nga wa na sila ilaing gibuhat mangagdi kay lies iya man ang i-inject sa ato ang mga hunahuna ang mga lies kay siya man ang author sa lies mga ison. Ang demonyo maunay author sa mga bakak nga mga kuan opposite ba sa ato ang Ginoong Hesus, while ang Ginoo iya naman tang pahimangnuan through this book, the Bible. So mauna mga igsuon, duha ka klase ang nahimo ang naa sa kalibutan na namuhay sa kalibutan, na children of God and the children of the devil. So mauna karon ang atong hisgutan ang Psalm 116 verse 15 nagaingon, precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Precious daw ta mga igsoon sa dihang nagkinabuhi ta sumala sa kabubuton sa ato ang Ginoong Hesus, no? Kung nahisubay ang ato ang pagpuyo dinis kalibutan, maunang precious ta sa atubangan sa Ginoo tungod kay sa dihang mamatay ang tao mga igsoon, automatic na nga mobulag sa iyang lawas ang kalag ug ang espiritu. So asa na paingon ang kalag espiritu mga igsoon, mo diretso na paingon sa Ginoo para makighusay mo atubang o makighusay sa iyahang mga binuhatan sumala diri sa kalibutan. Kung naa ka sa iyahang kabubuton, miingon dayon na siya, welcome good and faithful servants, enter into my kingdom. Pero kung naa ka sa side sa demonyo mga igsoon, di gid na siya maingon nimo welcome tungod kay dili siya precious diha sa iyang dili ka precious diha sa tumangan sa ato ang Ginoong Dios. So ana lang mga igsoon, remember ang Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Pilia mga igsoon nga while living on this earth nagkinabuhi gid ta sumala sa iyang kabubuton. Tungod kay it's not too late mga igsoon, kung nakapaminaw ka karon sa ako ang video na ako sa imong in front karon, pilia og asa ka musubay. Ang subay ba sa kabubuton sa Ginoo or ang musubay ka ba sa kabubuton sa demonyo? Tungod kay ana lang mga puntuha mga igsoon, ako mo istorya nimo nga there is life after death. Sa dihang mamatay ka, dili natapos ang tanan nimong utang, dili natapos ang imong kinabuhi, kun dili duna pay kinabuhi after ana. Mao na nang eternal heaven or eternal flame baka. Maunay duha gyud kahinuklogi mga igsuon nga
ang imong padulngan sa imuhang kalagog espiritu maunay importante diha sa kabubuton sa Dios nga maadtog gyud ka sa iyang kamot. So ana lang mga igsoon, choose this day kung whom you serve, ana na sa Joshua mga igsoon, kay hingingon man siya, choose this day whom you serve. As for me and my house, we will serve the Lord. So ikaw nga buhi pa karon nga nakakita sa akong video, pilia kung asa ka karon mo subay og mamuhay nga matiwasay or adto ba ka sa impyerno. So ana lang mga igsoon, to God be all the glory, and muli this is Ellen Soto, and say mayong adlaw sa atong tanan.